салом алейкум дӯстони азиз, созем нағзед боз ҳам нуқтаи савдои зумрад омадагем. Марҳамат, бозори Корвон, тарафи Тило бозор, подвали 8 дарвоза. Байни 7-8 меша ина подвал мефроен. Пеши лесница дай нигоҳ кунен. Зумрадҳози ворид мегардем. Аз иҷа бовар кунен. Беҳтарин аксияҳо фақат мегзара. Марҳамат. Салом фаришта. Нигоҳ кунен. Тамошобинони азиз, френчора бисёри бад пурсиден. Ира бинен охи чихе френчои фасони хушро овардаган. Аҷоибот. Ози умумӣ када бо ҳамаша мефаҳмонем. Ҳамиҳо айчансма сар мешаванд? Ино дар нами дринаш 2000 сомоне 1800 сомон метием. Инош 1450 сомон. Инош 2000 2200 ҳар хел дархошон. Нигоҳ кунен тамошобино. Бисёрош дизайнои навай тамошобино нигоҳ кунен хушругиша. Ҳамаи размеро ҳастай. Марамат бо метавонед нависен хичонда суратоша мепартоян интихоб кунен. Дар равакак доставкатон мекунанд. Агар ки омада натонен хитон. Бораи новинка овардагием. Ина нигоҳ кунен. Қисми боло дарозошам ҳаста. Ира бинен ҳама моделош ҳаст. Ҳам маламерка, ҳам балишмерка. Размерои баталам дорада ҳамино. Ина занҳои азиз бисёриё батал мепурсанд. Баталошам ҳаст. Нами оригиналош бренди ай ҳама машҳур шай. Ина касседа дар корай. Ҳатман нуқтаи савдои зумрад биёен духтаро. Инчунин палтои фасон овардаган. Ҳозир палтоошонам нишон метем. Духтарако наворда хушрӯ найда боше нависен суратоша партан ё ки ба ҳазур омада хитон тамошо кунен. Ана баъд палтои хушрӯ. Палтора бинен. Ира бинен чихе хушрӯ. Инора аксия каден? Ино бори наван аз бас ки магазини мо ба ҳамин аксия ном ровард. Ҳама вақт барои клиентҳои тридо чунки зумрадшоп, мелекшоп аксия дорем. Беҳтарин. Раҳмат диден. Арзон метием. Хушрӯгиша бинен. Ино чамплиян? Ино моделое ки 2000 сомонанд. 1500 сомон да метием. Хулас биёен ай наздик ҳамаша нархоша метавонад. хушрӯгиша диден духтаро. Марамат инаи қисмдан палтои фасон бисёрай. Ина метавонен омада ай пеш тамошо кунен. Меркарам ҳаст, маламеркарам ҳаст. Баъдана е новинка. Бай дафъа навор гирифта будем набуд. Ира бинен. Қабул кардем ҳамашон новинка, палтои кашмир турецки. Бинед чӣ расветкои хушрӯ. Беҳад ҳам расветкош, ҳам қичон аҷоиб хушрӯ. Марамат нархошон чӣ хел буда иёра? Нархои ино 850 сомонанд, 750 сомон да Бина метием. турецки тамошобино 750 сомони расветко размер ҳамаш ҳаст. Озирашта бор новинкай размерора ҳамаша меёбен. Ҳатман анамин нуқтаи савдои зумрад омада тамошо кунен. Аз аксия қафон намунен. Қай палто хушрӯ духтарако нигоҳ кунен. Фариштаи новинкай а? Бале борои наван ҳамашон палтомо. И аксия дафтидагиай? Ино борои наван 2000 сомон фурӯхтастем, барои клиентҳо 1500 сомон аксия хушрӯ духтарако нигоҳ кунен. 2000 сомона палто 1500 сомон штагай успет кунен. Мехош ҷудо мешавад. Диден чихе фасонаи натурални турецки 1500 сомон. Ҳами тарафая? Ҳаминояна? Ина расветкош бежевый цвет, нигоҳ кунед чӣ қа расветкаи хушрӯ доштаи диден на бежевый цвети боло. Ҳами тараф ҳамаша 2000-ан аксия шидаган 1500-и турецки. Иҷа магазини зумрад ай тамошобино бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвозара подвалш. Марамат ин нуқтаи савдоро аллакай ҳама медона. Бо биёен духтаро бовар кунен беҳтарин модело, беҳтарин новинкаҳо дар иҷа шумода пешниҳод шидагай бо нархҳои дастрас. Ана дуюм палтошам хушрӯ фариштара. палто беҳад бисёр новинка омадагиай, ҳар якира ман пӯшида наметонам. И чансмаяй? Ям Ира хушрӯ мо а? 1600 сомон фурӯхтастем, 1200 сомон. Ина моли Турция, палтои мо ҳамаш туркиянд Қа духтар. хушрӯ а духтаро ира бинен. 1200 сомон ира материалша бинен чихе хушрӯ. Иҷаш бо кожа рафтаги будай. Марамат 1200 сомон 1600 сма 1200 сомон шид. И расветка дора фаришта? Ҳам боло дана? Бинен расветкош бисёр ай. Ина духтаро қисми болора нигоҳ кунен. Чанд моделш ҳастай? 1200 сомони 1600 1200 сомони метиҳанд. ҳатман омада ай пеш тамошо кунен. боз як новинкара аксия кардан дар нуқтаи савдои зумрад духтарако нигоҳ кунен. Палтои тоза туркӣ и чанд буд фаришта? Ино борои наван 1100 сомон буданд, 750 сомон барои клиентҳои тридо чунки зумрадшоп, мелекшоп хулас барои клиентҳомо. Қа хушрӯ духтаро беҳтарин нигоҳ кунен. 1100 сомона палтора. Ҳозир ман дигар цветорам нишон метиҳам.
750 сомон кардаган. Ина метавонен омада айпеш бинен. Бинен чихар расветкои хушрӯ дора. Марамат. Ана бу якмш фаришта пуштаги сиёҳ ҳам дора. Диден? Сиёҳшам ҳаст. Ина расветкоиам ҳаст. Хулас ино материалошон беҳтаринай ҳеч намешава. Як бор бо биёен ко айпеш бинен маҳқултон мешава. Размеро чӣ хелан фаришта? Размеро ҳамаш ҳастан? ҳама размер ҳастан. Бор навомадагай ҳамаи размера меёбен. Ҳам размери майда, ҳам калон биёен. Инаи цвечам хушрӯ духтаро марамат. Инаи цвечам аҷоибот марамат метавонен аз инам дархост кунен. Бо танада хушрӯ метофтая духтаро. Баъд качесвашон духтаро бетариф намсай. Кашмири сабукакай. Ина 750 сомон беҳад зебанда тамошобинон бинен. Кадом цветаша мепушен мезебатона духтарако. Бинависен дарава как доставкатон кунан ёки биёен айпеш бинен. Ва духтарако нигоҳ кунен. Курткои фасони туркира арзон кардан успет кунен. Леки чанд тамондагай? Бисёр нест, ами бисёр 10-12 дона. Ина тамошобино дар нуқтаи савдои Зумрад анамхе курткои турки 500 сомара 250 сомон кардан. Диден чихе хушрӯ. Сабукак фасонак 250 сомони. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвозаи падвалш нуқтаи савдои Зумрад. Касе ки омада наметона нависен доставкатон кунан. Ина то 54 размер будай духтарако. Пешина мондая модела 550 сомон гуфтем, 10 дона доштем, 2 рӯзда тамом шуд, то ҳозира мепурсанд, хафа мешаванда бисёр клиентҳо. Духтаро Биёен гирен. марҳамат ҳатман биёен. Омада наметонед нависен доставка кунан. Доставка мекунем. Ина духтарако касе курткачои калтача пурсидаги буд. Марамат бинен чихо хушрӯча киртои базакати мепушед. Акса шида? Бале, ино Марҳамат акса кардаган чанд сомай? ино 400 сомон будан, 220 сомон духтаро, качествашон беҳад навзай. Бо биен ай наздик бинен. 400 сомона 220 сомон штага. Нигоҳ кунен чанд намудуш ҳастай. Духтаро нигоҳ кунен. Марамат размеро ҳаст, фасоно ҳаст. Рақамошон дар рӯи экранай. Мепурсиден ина духтаро сафед. 220 сомони. Бозори Корвон тарафи Тило бозор духтаро байни 7-ум 8-ум дарвоза падвал нуқтаи савдои Зумрад. Интихоба бинен. Хеле курткачои калта бисёр доран ино. Марамат ина ҳамаша 220 сомони кардан. Анамин намуд моделора сифатои беҳтарин дорана. Равса какайбо. Айму обзор кардаги будем дига моделш. И остинуш снимающий без рукавка мешава чанд пулай? Ино 280 сомон. Ино 280 сомон расветкавоша бинен. Чихе расветкачои хушрӯ дорано қафогиш бо дига расветкай. Хулас биёен духтарако омада наметонен нависен доставкатон мекунан. Ази расветкаи сиёҳшам ҳаст. И қайё хушрӯваи тамошобино ина норкови шӯбои оригинал дар нуқтаи савдои Зумрад. Ҳатман биёед нигоҳ кунен. И тамоман модели новинкаи фасонош. Ина касе ки пурсидаги бо духтаро биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза падвал нуқтаи савдои Зумрад. Чанд сомае? Ино дар асл 7000 сомон бояд мо фурӯшем, ки барои клиентҳо ҳама вақт мо скидка дорем, барои шумо 5000 сомон. Ва ира бинен духтарако бовар кунен ки як бор биёен бинен да ҳами чанд сомай. Барои шумо 5000 кардан. Диден? Инаиш ҳам нав омадагӣ ҳози ма мепушум бинен. Амбрера диден тамошобино. 2400 2200 аз 2200 сомон сар карда то инами 5000 метонед аз ин нуқтаи савдо шумо палтои фасон харидорӣ кунед духтарако. Марамат интихоби васе беҳад интихоби зебо тамошобино. Бовар кунед на биёен як бурак магазинора бинен ки ҳами чанд пулай. Иҷода аксия беҳтарин рафтестай 5000 сомон. Баъдан духтаро новинка мана амбре омадай. Диден шӯбаи амбре и чанд пулай? Инам ҳами качества ҳаст, просто фасонош дигар кадагиде Аҳа. Чанд пулай? Инам гуфтесам 7000 сомон будан. Вақт барои клиентҳо мо скидка дорем 5000 сомон. Ишам 5000 сомон. Дӯстони азиз, ира диден? Чихе хушрӯй худаш маълумай ки тамоман фарқ кунандай. Метонанд ки мисол возрасти мо пушанд, то занакои калонсола метонанд ки пушанд. Қисми болора бинен. Диден иҷода чихе интихоб бисёрай. Чорни бурка доран, инай модело доран. Ё чандан бурко? Буркомон дарозаш якум сорт борои мо
2500 сомон, харокиш 10300. اینا باری برای نو میشم و با ابزار میکنیم مجبور کن. انا یک نوینکای فسان برای بانوانی عزیز من نگاه کنین درازش اومده. انا میخوای کورتکای فسان برای زنها بسیاری ها پرسیده بودن. حتما بیاین نقطه سودای زمرد. اینا ببینید خشتوگیشای چند سمای ایمای 16 خطی. اینا برای نوان 1500 1400 باید فروشیم. یکی برای شما 950 سومون اکسیه. اینا تماشا بینن 1950 سومون شید. بینین چه خوشروی بازار کاروان تا 64 از میرسته. بسیار پرسیده بودن ما خواهش شما را رد نکرده سراز بار زکس کرده. اینا دخترا نگاه کنین بازار کاروان ایجاد طرفی تیلو بازار بینی هفتم هشتم دروازه پد وال نقطه سودای زمرد ایش ببینین اینا برای زمان یاش هم همین نرخه یا بله اینا هم مشون مالی گوانجو کچستوی بهتر. من همه همینا 950 سومونیش دیگه زنهای عزیز. اینا بسیار پرسیده بودن اومدگی ای کورتکای خوشرو من کپشونش جدا میشوه. کورتکا گیر باشن حتما بیاین نقطه سودای زمرد. همه نمودی بالشمیر که کورتکای فسونه با نرخ‌های دسترس پیدا میکنن. ها اسوچ هم خوشرو بوده. اینا ببینین من دیدن دوستانی عزیز کاری دستی رفتگی به حد خوشرو. بسیار بالشمیر که پرسیدن تا رزمری 64 مش مود آورده. اینا مرا دوستانی عزیز ایجاد هازی با دیگر مدلای هم هسته. هازی نشان میتیم یک تا به یک تا آمده تونن بیاین ای پیش بینن. اینا نگاه کنن شروع انا این قسمی بالای هم همه خیلی از میره کلونه اینا هر کدامش یه دانه دو دانه موندگیه. اینا ما 1200 مثلا مدل 1000 1800 بودن. اینا مدلامون هم کمون یا تا دو تمون 1500 بود 800 سومون. این 850 سومون اینا 1000 سومون خلاص همه همیون ابزار کنین یا بر بینم کلینتا. اینا تماشا بینا ایجاد برای زنها مدلای فسان هست لیکی یک تای دو تای موندگی اکتا کردگان با نرخی دسترس نیم خوشرو 800 سومون. خلاص حتما اومده ای پیش تماشا کنین. اومده که نتونید نویسین خچون دستافکتون میکنن. امی کورتکا را بسیاری پرسیدن تمام شدگی بود. مرحمت به خاطر شما با اومد. ایارا چند پول کردن 500 سومون 500 سومون مرحمت. بینن خوشروگی کورتکا را سومون بود بینن دختران چه رنگای خوشرو اومدن. اینا باری نوین کده شما ده 500 سومونی من مرحمت بیاین به حد رسویتکای خوشرو داره. اینا کده میشه میگیرن 500 سومون. بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه پدول نقطه سودای زمرد دخترو عزیز سری رسویتکای هم هست. بینین چه نوینکای فسون ایجاد با اکسیای هم هست. خلاصه بیاین دخترو بعد میدونین خیلی کوژینکاچوی نوینکا اومده گیه یا چند پلان انا اینا نوان اینا کوژای ناتورال که هست 1800 اینا 1800 سومون. بسیار مرا میپرسیدن دخترکو نمی فیرمای فرنچو مون دخترو کوژای ناتورال که مرامت اینا کسی که کوژا گرفتنیای بینین چه خوشرو به حد فسونه که ای پیش درخواست کنین دستاف کتون کنن یا که بیاین ای پیش بینین. یک اکسای کلانترین دیگه در نقطه سودای زمرد تماشا بینا. انمی نمود کورتکای فسونه نگاه کنین کم موندگی اوسپت کنین. چند سوم کدین اینا را ما 200 سومون کردیم. 200 سومون درازی شبینن خوشروگی شبینن دخترها هاز دیگر اسوت کوش هم نشون میتین 200 سومون بینن فسونیشه 7 8 دانه موندگی باری گوانجو آیا من 7 8 دانه موندگی اسپت کنن. من مرما دخترکو اینا کورتکای قیمتی بودن هازی عکسش دگیان 250 بود عکس ده هازی باشه با 200 سومون کردن برای که کم موندگی کسی اومده نمیتونن نویسن خچون دستاف کتون میکنن. بازار کاروان ایجاد طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه دخترا پدول من نقطه سودای زمرد یا چندن اینا 200 سومون. خلاص بهترین وریانت ها با نرخ‌های دسترس این سوی چند بوده یا؟
бисёриё духтарако анамин намуд безрукавкои магазини Зумрада пурсидан марамат ҳозино да акция рафтеста чанд пул кадан фаришта 750 сомон буд 500 сомон. ина 750 сомона 500 сомон шидагай марамат дига цветош ҳам аста ира бинен чиха хушрӯай ина бинен и 6 фасон и 6 фасон то 6 размер ҳастай мана 500 сомон мана диден расветкоша бисёриё размерои калон мепурсан анамин магазини Зумрада анамин модели фасон размери калон дорад диден хушрӯ 500 сомон иёра чанди каде 250 сомон. анаи қисми боло 250 сомони шидагай духтаро марамат биёен бозори корвон тарафи тило бозор байни 7-му 8-ум дарвозаи подвал ина нигоҳ кунед подвал диден магазини Зумрад биёен беҳтарин аксияҳо дараҷа шуморо интизорай энаи кожаошам қахшрӯа ина 300 сомонӣ кардан кожаои 600 смая 300 сомон шид иношама иш 250 сомон марамат мехоҳен аз анаиёшам метавонен харидорӣ кунен